Dive para diet. Hi guys! Hi guys, nagpa-practice po sila rito guys. Para kailan to? Para bukas po guys. Para bukas to, nagpa-practice po ang ating mga banda dito guys sa Biliran guys. Sa Binas Band. Practice sila para tomorrow. Competition tomorrow guys. Abangan nyo guys bukas. Dito lang po yan sa Biliran. Ayan po ang aming municipal hall ng Biliran guys. Nagpa-practice sa mga banda rito guys. Galing. Practice pa lang yan guys. Abangan nyo yan guys bukas. Galing. Practice pa lang yan guys, magagaling na.